Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mempelajari materi metodologi pengajaran Al-Qur'an ini. Baiklah, kita masuk bab yang pertama yaitu alif ziyadah. Yang kedua, ayat pilihan yang mengandung bacaan imalah, ismam, tashil, naql, dan saktah. Masuk bab yang pertama yaitu alif ziyadah. Alif ziyadah ialah alif tambahan yang dibaca pendek ketika dibaca waswal dan dibaca panjang satu alif ketika dibaca waqaf. Contoh ayat yang mengandung alif ziyadah yaitu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Baiklah, kita lihat pada lafaz yang berwarna biru yaitu ana fattaqun. Ana fattakun, ana tidak boleh dibaca panjang, boleh dibaca panjang ketika diwaqafkan dan harus dibaca pendek ketika diwasolkan. Contoh yang kedua yaitu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Pada lafaz min naba'i dibaca pendek karena termasuk alif ziyadah. Contoh yang lainnya terdapat dalam surah Yunus ayat 83 dan surah Al-Mu'minun ayat 46, surah Muhammad ayat 31. Bab yang kedua yaitu imalah. Menurut bahasa, imalah berarti miring, dan adapun menurut istilah, imalah ialah memiringkan suara fathah ke arah kasroh atau suara alif ke ya. Cara membacanya seperti mengucapkan kata sate. Yang pertama, imalah sugro, terdapat dalam surah Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi lafaz majriha tulisannya majroha tetapi dibaca majriha, miring, suara fathahnya miring ke arah kasroh. Yang kedua, imalah kubro. Imalah kubro menurut Imam Warosi, semua lafal Al-Quran yang akhirannya terdapat alif maksuroh. Misalnya pada lafaz berikut. Wadduha dibaca wadduhe. Wallaili idha saja dibaca wallaili idha saje. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dibaca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lanjut B. Ismam. Secara bahasa, ismam berarti moncong atau monyong. Sedangkan menurut istilah, ismam
yaitu memoncongkan dua bibir tanpa bersuara dan bernafas untuk mengiringi huruf yang bersukun sebagai isyarat dhammah. Ismam terdapat dalam surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi lafaz la ta'manna harus dibaca meringis dulu, terus monyong bibirnya, terus meringis lagi. Jadi la ta'manna, bibirnya meringis dulu, habis itu memonyongkan lagi, setelah itu meringis lagi. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kemudian yang C, tashhil. Menurut bahasa, tashhil berarti ringan, yaitu meringankan hamzah yang kedua. Terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'jamiyyu wa arabi. Jadi a'jamiyyu, hamzah yang kedua diringankan. Jadi tidak dibaca a'jamiyyu, tetapi dibaca a'jamiyyu wa arabi. Selanjutnya D, naql. Menurut bahasa, naql berarti memindahkan. Sedangkan menurut istilah, naql ialah memindahkan harokat yang hidup terhadap huruf yang mati setelahnya. Terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Baiklah, saya sudah memberi garis bawah dan memberikan warna hijau. Terdapat bi'sal ismu. Bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu, tetapi tulisannya bi'sal ismu, karena memindahkan harokat yang hidup terhadap huruf yang mati setelahnya. Huruf yang hidup terdapat, harokat yang hidup terdapat pada huruf alif, hamzah, dan huruf yang mati setelahnya yaitu lam. Jadi harokat pada hamzah dipindahkan kepada huruf lam. Jadi bukan dibaca bi'sal ismu, tetapi dibaca bi'sal ismu. Dapat pula berlaku di akhir lafaz dengan syarat lafaz itu harus diwaqafkan. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Terdapat pada lafaz bil qist. Jika diwaqafkan, maka termasuk hukum bacaan naql. Terdapat juga dalam surah Al-A'raf ayat 156 pada lafaz wal ard. Apabila diwaqafkan, termasuk bacaan naql. Yang selanjutnya E, saktah. Asal kata dari sakata yang artinya diam, yaitu berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Contohnya terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Jadi pada lafadz yang berwarna orange yang saya kasih garis bawah, aywaja qayyima. Jadi aywaja berhenti sejenak, tanpa bernafas, sekedar satu alif. Aywaja qayyima. Selanjutnya terdapat dalam surah Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Min marqadina, hada itu Mimmarqadina itu bacaan sakta, jadi harus berhenti sejenak tanpa bernafas, sekedar satu alif. Mimmarqadina hada. Setelah mimmarqadina berhenti sejenak tanpa bernafas, sekedar satu alif. Selanjutnya kita menguraikan hukum bacaan yang ada di surah Al-Baqarah ayat 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allahu ghafurun halim. Baiklah, hukum bacaan yang pertama adalah la, bacaan mad tabi'i sebab ada fathah diikuti alif mati. Mad tabi'i artinya panjang biasa, panjangnya satu alif atau dua harokat. Yu'akhidukum. Bacaan mad tabi'i sebab ada fathah diikuti alif mati, panjangnya satu alif atau dua harokat. Kumullah dibaca tafkhim atau lam jalalah mufakham sebab terdapat lafadz Allah yang sebelumnya berharokat dhammah. Setelah itu tafhim artinya tebal. Billagwi termasuk bacaan idgham syamsiyah sebab terdapat al-ta'rif diikuti huruf lam. Idgham syamsiyah artinya memasukkan sebangsa matahari. Billagwi fi termasuk bacaan mad tabi'i sebab ada kasroh diikuti ya mati. Mad tabi'i artinya panjang biasa, panjangnya satu alif atau dua harokat. Fi aymanikum, aima bacaan mad lain sebab ada ya mati sebelumnya berharokat fathah atau fathah diikuti ya mati. Aymanikum, ma bacaan mad tabi'i sebab ada fathah diikuti alif mati. Aymanikum walakum, wa bacaan idhar syafawi sebab mim mati bertemu huruf waw. Walakin yu'akhidukum, walakin wala bacaan mad tabi'i sebab ada fathah diikuti alif mati dan yu'akhidukum. Walakin yu'a terdapat bacaan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah sebab terdapat bacaan idgham bi gunnah sebab terdapat nun mati bertemu huruf ya bi gunnah ya.
Mohon maaf, ini salah penulisan. Bigunnah. Idgham bigunnah artinya memasukkan dengan berdengung. Hurufnya ya, nun, mim, waw. Setelah itu yu'akhidukum bima kumbi, bacaan ikhfa syafawi sebab mim mati bertemu huruf ba. Ikhfa syafawi artinya samar-samar sebangsa bibir. Bima termasuk bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif mati. Qulubukum bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti waw mati. Wallahu termasuk bacaan tafhim atau lam jalalah mufakham sebab lafaz Allah sebelumnya berharokat fathah. Tafhim artinya tebal. Ghafurun mat tabi'i sebab dhammah diikuti waw mati. Mat tabi'i artinya panjang biasa, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ghafurun halim, runha bacaan idhar halki sebab ada tanwin dhammah bertemu huruf ha. Halim dibaca mad arid li sukun sebab sesudah mad ada huruf hidup yang dibaca mati karena waqaf. Tulisannya halimun tetapi dibaca halim. Termasuk bacaan mad arid li sukun. Shadaqallahul adzim. Cukup sekian materi pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.